सौन्दर्यलहरी गुरुत्वं विस्तारं क्षितिधरपतिः पार्वती निजा नितम्बा दाचिद्य त्वयि हरणरूपेण निधदे अतस्ते विस्तीर्णो गुरुरय मशेषां वसुमतीं नितम्ब प्राग्भारः स्थगयति लघुत्वं नयति च करिद्राणां शुण्डान् कनककदली काण्डपटली मुवाभ्या मुरुभ्या मुभयमपि निर्जित्य भवति सुवृत्ताभ्यां पत्युः प्रणति कठिनाभ्यां गिरिसुते विधिघ्ने जानुभ्यां विबुधकरि कुम्भ द्वयमसि पराजेतुं रुद्रं द्विगुणशर गर्भौ गिरिसुते निषङ्गौ जङ्घे ते विषम विशीखो भाडमकृत यदग्रे दृश्यन्ते दशशर फलाः पादयुगली नखाग्रच्छाद्मानः सुरमुकुट शाणैकनिशिता श्रुतीनां मूर्धानो दधति तव यौ शेखरतया ममापेत्यौ मातः शिरसि दयाया देहि चरणौ ययोः पाद्यं पातः पशुपति जटाजूटतटिनी ययोर्लाक्षा लक्ष्मीर्ऋणहरि चूडामणिरुचिः नमो वाकं ब्रूमो नयनरमणीयाय पदयो स्तवास्मै द्वन्द्वाय स्फुटरुचिर सालक्तकवते असूयत्यत्यन्तं यदभिहननाय स्पृहयते पशूनामीशानः प्रमदवन कङ्केलितरवे मृषा कृत्वा गोत्र कलनमथ वैलक्षनमितं ललाटे भर्तारं चरणकमले ताडयति ते चिरादन्तः शल्यं दहनकृत मन्मूलितवता तुलाकोटिक्वाणैः किलिकिलि तमीशान रिपुणा हिमानि हन्तव्यं हिमगिरि निवासैकचतुरौ निशायां निद्राणां निशि चरमभागे च विशदौ वरं लक्ष्मीपात्रं श्रियमति सृजन्तौ समयिनां सरोजं त्वत्पादौ जननि जयश्चित्रमिह किम् पदं ते कीर्तीनां प्रपदमपदम् देवी विपदां कथं नीतं तद्भिः कठिनकमठी कर्पूरतुलां कथं वा बाहुभ्यामुपयमन काले पुरभिदा यदा दाय न्यस्तं द्रशदि दय मानेन मनसा नखैर्नाकस्त्रीणां करकमल संकोच शशिभिः स्तरूणां दिव्यानां हसत इव ते चण्डी चरणौ फलानि स्वस्तेभ्यः किसलय कराग्रेण ददतां दरिद्रेभ्यो भद्रां श्रियमणि शमहाइन ददतौ ददाने दीनेभ्यः श्रियमणि शमाशानु सदृशी ममन्दं सौन्दर्य प्रकरमकरन्दं विकिरति तवास्मिन् मन्दारस्तबकसुभगे यातु चरणे निमज्जन्म जीव करणचरणः षट्चरणताम्